हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज गोटे बढ़िया वीडियो सकाल नहीं आस आज हूँ प्रथमाष्टमी। आम सब नुआ ड्रेस पिंधि सारूँ सीधी नुआ ड्रेस तार पिंधला सीधी 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 तार नुआ ड्रेस पिंधला मु मोर नुआ ड्रेस पिंधे सनी भी पिंधे तार नुआ ड्रेस। तो आम तीन जना प्रथम खाली पूजा हम बाकी अच्छी अष्टमी पूजा बाकी अच्छी देखते पिठा चली सब प्रिपेयर चली सब पिठा इडली तापर चकुली हम ए तरकारी सब सब चली हम आठ सब चलो चकुली हम इडली कर दिया चकुली हम। आज भल लगे नुआ ड्रेस सकाल सकाल पिंधाई बहुत दिन पर दशहरा पर नुआ ड्रेस पिंधाई। तो आपण मैंने भी भाव अष्टमी हो सब आज जो मैंने बड़ अच्छा मुझे बड़ नुह हेल्ले जेहतु म्यारेज कर बड़ झील को तो से तरफ मो अष्टमी हो जाऊँ आम घर मुझ सान मो पर दीज नानी अच्छा तो मुझे के अष्टमी हुए सागे मुझे जाए कारण ना ड्रेस ना कांदाकुंदी करे घरे आगु छोट बे मानने मोर शशुर तरफ अष्टमी हो तो जेहतु मो मिसेस बड़ घरे चली तब मो झील देखो तार नुआ ड्रेस पिंध दुई हल ड्रेस मुझे आनी गोटे पिंधे गोटे पिंध चलो देखा पिठा पिठा देख पिठा सब चली चकुली पिठा पतला चकुली चली आपको देखते चलो कौन कौन सब हो देखते आपको पूजा हम आम बंदाबुंदी हम नुआ ड्रेस जेहतु पिंधु बंदाबुंदी हम पिठा पिठी खिया पिया हम चलो तो आपको मुझे सब सान मो नानी घर बड़ मो शशुर तरफ रोचे दीपरी घी हाथ घी आम घर सान ये बड़ तक घर बड़ आम घर मो बड़ आम सान आम घर भी हो एठी हो सान मो से घर मान होना मार दे मछली मुंडिया मार दे पड़ बसुलू पानी पड़ी पूजा पूजी सरीगला आम खाଇବା आइटम चली व्यस्त टे ड्यूटी टाइम हो पूरा भोर 9टा बेले ड्यूटी अच्छी जल्दी से खाई दूसरी कारण जनों भी नबार अच्छी पार्सल नबार अच्छी खाଇବା चकलेट 3-4टा कर दियो चकलेट हाँ अच्छा चकलेट कर दो कर दो फोन ना तो बुझो ना तो बुझा के मत दो हां बहुत काम हेलो हेलो 5 मिनट जल्दी लेट हो तुम पळे जाओ ना ले जो खाई दी
Tahu, untuk zaman itu, ayo mulai aku tahu. Nah, đâu ra không khai được một được rồi. Kamu juga jadi sama orang itu. Tapi kalau kali ini khai sao? Terus ya, jual dia. Jual rồi, mama không dám đi bà ba. Jual dia kita. Nasta pada kan itu, mau apa jual dia. ଏବେ ମୁଁ ଇଟଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛି ଆଉ ମୋର ଟାଇମ୍ ବି ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ 9ଟାରେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି ଆସିଲେ ରାତିରେ ଭଲସେ ଖାଇବି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଠାପଣା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି ବି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁନି ନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆମେ ତାପରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ପୁରା ଖାଇଦେଉଛି କାରଣ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ 2 ଜଣ ପାର୍ସଲ ନେବା ପଡ଼େ ପିଠା ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ କହିବେ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା ସବୁ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ।